manjak. Što se tiče varenja, pogotovo kod ovakvih projekata sa kineskim skuterima, obavezno povadite svu elektroniku, zato jer oni su jako jeftini skuteri, nisu kvalitetni materijali i jako lako možete uništiti elektroniku. Znači ne samo izvadite akumulator, nego svu elektroniku koju vidite na skuteru. A mi se vraćamo u video. A što se tiče vilica, njih sam već snimio i objavio na YouTube-u, ostavit ću vam link u deskripciji videa, a i komentaru čekirano. Tako da odite pogledati prvo taj video pa se vratite na ovaj da vidimo kako će to sve izgledati na kraju.
Što se sata tiče, njega ću tu pričvrstiti sa vezicama, budući da sad nemam ništa adekvatno kako da ga zašarafim i učvrstim, tako da ću sad to sa vezicama napraviti.